मित्र बंधवी राक्षस को किष्किंधा सम्राट बालिवीर विलास करे निकटरे तार शव पड़ी आपण जदि बामपद कनिष्ठ अंगुष्ठी फिंगी देवे तेरे मु जानी किष्किंधा सम्राट बालिवीर को आपण विनाश करेंगे बोली बंधवी राक्षसर शव को मु मोर बामपद अंगुष्ठी फिंगी देले तमर विश्वास हम मित्र ठीक अच्छे मित्र तुम कथा शुणी मते हास्य लगुच मित्र हाँ चलो मु थोड़े देखा चाहे क्यों स्थान अच्छी से राक्षसर आसतु मित्र दुंधा विश्वावली औते प्रवर्ष अंगुष्ठी भाई अब दिखाई देरा मित्र এই দেখন্তু মিত্র এই হচ্ছে সাহেব দুंधा विश्वाव विश्वास हम किष्किंधा सम्राट बालिवीर को आपण विनाश करेंगे बोली ठीक अच्छे मित्र ये सब को देखी ना मत बड़े हास्य लगुच अपेक्षा कर से बामपद अंगुष्ठी फिंगी देले देवा बामपद अंगुष्ठी फिंगी देले देवा मदन कंते जाई पड़िला कसम मुख्य दुंधवी शव को बामपद अंगुष्ठी फिंगी देले किंतु मोर विश्वास होएला जे किष्किंधा सम्राट बालिवीर को विनाश कर ताहले तुमरो किपरि विश्वास हेबो थोड़ो से सप्त सारा तरु एक बाण के छदीब से सप्त सारा तरु एक बाण के छदीब सप्त सारा कतर अच्छे मित्र जदि एक बाण के छेदन करते तेरे मोर विश्वास हम किष्किंधा सम्राट बालिवीर को विनाश करेंगे हाँ भाई आपण दुंधवी सब को बामपद अंगुष्ठी फिंगी देले किंतु सुग्रीवंकर विश्वास हो नहीं जे आपण किष्किंधा सम्राट बालिवीर को विनाश करियो बोले मो जो दुंधवी राक्षसर शव को मोर बामपद फिंगी देली मैत्र विश्वास है ना भाई अच्छा किपरि विश्वास हेबो कोन किछि कहिसंती हां भाई कोन कहिसंती ते सप्तशाला तरु एक बाण के छेदीबो देव से बालिवीर को निश्चय मारिबो भाई सप्तशाला बोले एक तरु अछि आपण के से तरु को एक बाण के छेदन करते तब सुग्रीवकर विश्वास हेबो आपण किष्किंधा सम्राट बालिवीर को विनाश करियो बोले मैत्र विश्वास हेबो कोन किछि कहिबो लक्ष्मण हाँ भाई आपण किष्किंधा सम्राट बालिवीर को विनाश करियो सप्तशाला बोले एक तरु अछि आपण के से तरु को एक बाण के छेदन करते तब सुग्रीवकर विश्वास हेबो आपण किष्किंधा सम्राट बालिवीर को विनाश करियो बोले
ମୈତ୍ର ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ଭାଇ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଦୁନ୍ଧ ବି ସବୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ। ନା ଭାଇ। ସପ୍ତଶାଳା ତରୁ ଏକା ବାଣକରି ଛେଦନ କଲେ ମୈତ୍ରର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ତ? ହଁ ଭାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି କହିପାରିନି। କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେବା କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାନି। ମୈତ୍ର ମିତ୍ର ଚାଲ ମୈତ୍ର, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଅଛି ସେଇ ସପ୍ତଶାଳା ତରୁ। ଆସନ୍ତୁ ମିତ୍ର। ଚାଲ ମିତ୍ର। ସେ ଶବ୍ଦ ସାରା ପାଖ ଉରମକୁ ଘେଲି ଗଲା। ସେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଭାଇ କରୁ ଦେখাইল ମିତ୍ର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମିତ୍ର, ଏଇ ହଉଛି ସେହି ସପ୍ତଶାଳା ତରୁ। ମୈତ୍ର ଏଇ ସେଇ ସପ୍ତଶାଳା ତରୁ? ହଁ ମିତ୍ର। ହେଲେ କହିପାରିବ ଏ ଭୁଜଦର୍ପୀ ବାଳିର କଣ ହୁଏ? ସେ ବାଳି ମହାବୀର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ବୋଲେ ସଦାଶିବ ଏହା ସତ୍ୟର ଭୂଷା। ମିତ୍ର ମିତ୍ର ଏ ହଉଛି କିଷ୍କିନ୍ଧା ସମ୍ରାଟ ବାଳି ବୀରର ପଞ୍ଚ ସଖା ବା ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ। ଏହାକୁ ଏକା ବାଣ କରି କଲେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ତ? ହବ ମିତ୍ର। ଅପେକ୍ଷା କର। ସେ ସପ୍ତଶାଳା ଚାରିପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘୂରି ଦେଖିଲା ଜହି ସର୍ପ ରହିଛି ଆବରି। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଯେ କୋଠ ଭର ହେଲେ। ওই সর্পলাঞ্জ পরে পাদ কোথায় শ্রীরামক পাদ ভারা ন পারি ন সহি। অতক্ষণে সপ্তশাল গোলা সিধা হই কই শ্রীরাম যে পেশিলে সর। সপ্তশাল ছেদি সর গোলা পাতাল। মিত্র ମିତ୍ର কোন দেখিল মিত্র? ନାହିଁ ମିତ୍ର। ବହୁତ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମିତ୍ର। ବୁଝ ମିତ୍ର। কোন বিশ্বাস ହେଲା ନା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନେବ? ନାହିଁ ମିତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମିତ୍ର। ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ମୁଁ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ବାଳି ବୀରକୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିନାଶ କରିବି ବୋଲି? ହଁ ମିତ୍ର। ତାହେଲେ ନ କରି କାଳ ବିଳମ୍ବ, ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ଯାଇ ବାଳି ବୀରକୁ ସଂଗ୍ରାମକୁ ତମେ ଆହ୍ୱାନ କର। ମିତ୍ର ହଁ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ ମିତ୍ର। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ମିତ୍ର। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିତ୍ର, ଯାଅ। କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାଜଭାତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର, ଜୟ। ରାଜଭାତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର, ଜୟ। ରାଜଭାତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର। ଜୟ।